मीटिंग हवा भावुची सुजोग पैंडेमिक सिचुएशन जहाँ भी हो मैं पैंडेमिक सिचुएशन रे पेरेंट माने इंटरेक्शन करियो बोले आछु आ गोटे इम्पोर्टेंट कथि एनसी ऑटोनोमस कॉलेज जाजपुर रो सब पुराना कॉलेज जार इम्पोर्टेंस ओडिशा रही आछि आ 1946 मसीहा ये सब से देखिले आमे एक्सपेक्ट या जे स्टूडेंट माने सेटिका निश्चित पाइथिबे हम पिला माने ग्रेजुएशन पास कला पर जी करिवे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा भलो नेछि पीजी एंटर करी कहीं बहुत जगह आईएसएस भी आस्तुला माने पाउ नथिले पीजी एंट्रेंस पीजी करिए बहुत चांस एबे त टैलेंट जणा पड़ियो मल्टीपल चॉइस अप्रोच रे ओएमआर अप्रोच रे से माने पीजी एंट्रेंस सब दउचंती मु बॉटनी बोधे हेई नथि बॉटनी बोधे अछि 21 अछि न कोन 20 तारिख अछि जा भी हो पीजी एंट्रेंस इज अ नाइस स्टेप बाय गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जा पले हम पिला टाइम भी जणा पड़ियो पिला मल्टीपल स्टडी भी करिवे सो इतिक में भी डिपार्टमेंट ऑफ नीरो जो पिला माने अछि यार स्टूडेंट पॉइंट ऑफ देयर अप्रोच वेरी नाइस मानकर अप्रोच भी बहुत रहउची Therefore, can be a successful human being future. And at point of view that the question of parents highly essential. So, mu bhabuchi parent manankar support, teacher man guidance, and you can the support from teachers so student will flourish their future. And college having the other material, except material, you can say the credit academic materials are also available. Student can take the opportunity, and we are ready to help the online as well as the offline mode to help the students. हमें सब बड़े पिला को हेल्प कर पाए जो पिला दी प्लस रे पास करी गला गोटे एबे पास कथा होतला गोटे एंट्रेंस पास करची भल रिजल्ट क्लास में भल रिजल्ट कली प्लस 2 पॉइंट पाइली सर आपण को चाहउछंती कोन सजेशन देबे मो पेरेंट बहुत खुशी अछंती मो 66 मार्क रख एंट्रेंस रे and I will be a successful tutor mu bhabuchi one thing that discipline leads to success यदि तो discipline maintain करके जीव you will be a successful human in future सेति पई पेरेंट रो कंट्रीब्यूशन दरकार so I hope जाजपुर के जिते पेरेंट्स अंती फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से पिला को ठीक सबेबे पैंडेमिक सिचुएशन रे रहउतंती सपोर्ट फ्यूचर दे चलिवे सो दैट से माने तांकर स्टैंड बिट करी परिवे अदर स्टूडेंट सहित जा भी हो पेरेंट मानक सहित चांस पाइबा डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी नेक्री आप करिवे थैंक्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी फॉर दिस टाइप ऑफ virtual discussion with the parents as well as the students to some extent. So it is a nice step and also essential for the all the points of view, being the accreditation point of view as well as the curricular point of view, support from the parents, etc. is highly essential. So again, thank you to all the staff members of NC Autonomous College Department Botany as well as the students for the support as well as the participation in large scale in this virtual meeting. Thank you. Thank you, Dr. Mahapatra. आ गोटे कथा मुझे अभिभावक कहना चाहूँगी जे आमे माने डिसाइड करछु समस्ते we all the faculties of the Department of Botany that we will continue this online mode even after the normalcy of the corona ro normal hela pore madhya ame online mode ta continue karibu so that we will keep in touch with you also and then the students ame tanga doubt clear karibu emong jaha kichi problem achi online mode ta it will remain as such. This is an extra in addition to offline. now वर्तमान मु समस्त अभिभावक मान को रिक्वेस्ट करूची जदि किछि किछि अछि आपनकर किछि सजेशंस और एनी क्वेश्चंस हम स्टाफ माने अछंती आपण यू आर फ्री टू आस्क यू कैन आस्क अस जदि किछि जानिया को चाहउचंती ताले आपण कहि पारंती आ आई विल श्योरली इनवाइट सम ऑफ द गुड सजेशंस फ्रॉम यू.
respected HOD sir and other staff members of botany department. आपण मानकु मो तरफरु मध्य हार्दिक शारदीय अभिनंदन जनाउछि। सर पिला मानकु जो ऑनलाइन ले क्लास करा जाउछि, जो सेमिनार करा जाउछि से मध्य सफल पदक्षेप पिला मानक पई ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଭାବକ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏ ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରର ରେଜଲ୍ଟ ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏତେ ଯାଏଁ ଆସିନାହିଁ। ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାରର ପରୀକ୍ଷା ବି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ରେଜଲ୍ଟଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପାଠ ପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ। ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାରର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟିକେ ଭଲ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତେ। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ପିଜି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଟିକେ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ ହିସାବରେ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତେ ତା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଭଲ ସଜେସନ ଦେଲେ ମ୍ୟାଡାମ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୟୁର ସଜେସନ। ଆମେ ଅଲରେଡି ସେ ମୋଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ କୋର୍ସ ସହିତ ଅଲରେଡି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବି ଦଉଛୁ ଫର देयर ସୋ दैट ସେମାନେ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଫେସ୍ କରିବନି ଫର ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସେସ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବଟନି। ଆଉ ରିଗାର୍ଡିଂ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଏଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ସେକ୍ସନ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ସେମାନେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାର କରିବେ ମଧ୍ୟ, ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। थैंक यू। नमस्कार। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କୁହନ୍ତୁ। नमस्कार समस्त बटनी ଯାଜପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଏନସି କଲେଜର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ତା ସହିତ ଯୋଉ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭକାମନା। ମୁଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁର ବାପା। ଯାହା ହଉ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବି ଗାର୍ଡିଆନ ମିଟିଂ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବଟନି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଅତୀତରେ ମୋର ସେଇ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ସେ ସମୟରେ ସେଭଳିଆ କିଛି ସ୍କୋପ ନଥିଲା। ଆଜି ଯୁଗ ବଦଳିଛି, ସମୟ ବଦଳିଛି। ଆଉ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସିଧାସଳଖ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ମୋର ସେତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ଅଛି ଯେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଗେ ବୋଲି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ତାକୁ କୋରି କରେନି, ଖାଲି ହିଣ୍ଟସ କିଛି ଦିଏ। ଯେହେତୁ ବଟନି ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି, ବଟନି ଅନର୍ସ କରିଛି ଏବଂ ମୋ ଷ୍ଟଡି ଟୁରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ଆପଣଙ୍କର ଆମର କାଲକାଟା। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାପିକା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଜୁଲୋଜିର ବି ଯିଏ ଥିଲେ ଆମ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କଥା ବି ମନେ ପଡୁଛି। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। କଲେଜ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଫ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ସଦୁପଯୋଗ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପିରିୟଡଟା ହିଁ ବେଶ କରେ ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଠି ଯଦି ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସମସ୍ତେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ତା ଉନ୍ନତି ହବ। ସେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବି ଏଥିରେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେମାନେ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପଢନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଇଡେନ୍ସ ଅଛି ତାହାକୁ ମାନି ଚାଲିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବେ। ଏତିକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଭଲ ସଜେସନ ଦେଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ସେମାନେ ଭଲ କରିବେ। ଏଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛନ୍ତି ସୋ 90% ଇଜ ସଲ୍ଭ ନାଉ। 90% ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭଲ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଣ୍ଡ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଏଇଭଳି କୋଅପରେସନ ରଖିବେ ଏବଂ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗାଇଡ କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କଣ ପଢା ହଉଛି କଣ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ବି କରିଛୁ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଗ୍ରୁପ ମୁଁ କରିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଉ କିଛି ସଜେସନ୍ସ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କର?
ना मोर गोटे प्रश्न समस्त अभिभावक मानकु जे आपण माने आपनको चाइल्ड को जतबेले से क्लास रु फेरुची एवं सपोज 1 or 2 आफ्टर 1 or 2 डेज जदि किछि से क्लास रु गला परे आपण माने ताको पचारछुती कोन एक्चुअली क्लास हला कि न हला टू व्हाट एक्सटेंट ही गेन नॉलेज से जतबेले गोटे क्लास गोटे दिन आसुची दैट मीन से दिन रो जति समय से कॉलेज रे बितौची आ हम डिपार्टमेंट रे बितौची तनो सेतर किछि गेन पाउची कि नाही आपण माने किछि क्वेश्चंस पिला को पचारछुती कि गाइड करछुती कि नाही. So it is a question to all the parents. Yes, yes. yes Okay. आमे आशा करिवु जे आपण माने सेही भली ताको गाइड करिवे पचारिवे मध्य आ ए भली वर्चुअल मीटिंग और सहित आमे ऑफलाइन मीटिंग भी करिवु आपण माने मध्य हम सहित जोडी परिवे आ जहा किछि प्रॉब्लम अछि कहि परिवे त बेटर होची फर्स्ट यू आस्क योर चाइल्ड दैट व्हेन जतबे से कॉलेज जाउची फास्ट गोटे दिन न हो 2 दिन 3 दिन पर मध्ये आपण ताको पचारंतु जे कोन से एक्चुअली गेन करूची कोन असुविधा अछि किछि मेटेरियल दरकार अछि कि सेटा हम ओपनली सम स्टूडेंट कहूछु कारण हम डिपार्टमेंट रे लाइब्रेरी अछि वी हैव सफिशिएंट बुक्स कॉलेज रे तो लाइब्रेरी अछि ता सहित डिपार्टमेंट रे बुक्स अछि आ मोर कोलिग्स माने दे आर वेल टैलेंटेड दे हैव वेल एक्सपीरियंस्ड वेल टैलेंटेड तेनु पिला माने तार सुजोग नबा कथा तेनु आपण पेरेंट्स हिसाब रे मध्ये ताको सपोर्ट करी विभिन्न प्रकार क्वेश्चन पचारिया कथा आ तेनु ताको मोरल सपोर्ट देले से ऑटोमेटिकली आगु जिवो. सर जोटा कहले सर एक्चुअली पिला माने तो निश्चित भाव में आपन जते आदाय करबे सेते भलो हबो एटा मु जानिची निश्चित आउ सेटा होची आपन को भी डिपार्टमेंट जो स्टाफ रहले से भी निश्चित भाव में भलो मते बहुत माने जहा मु नैची आउ सेटा सब किछि परिवेश आउ सेकेंडरी एवं पिला मन का आग्रह पर निर्भर करे जहाटा कहले सब फैकल्टी फैसिलिटी गवर्नमेंट बतन आउरी अत्याधुनिक हो हिथिबो सब थिबो हाँ निजर ऑन इंटरेस्ट आमे सेतळे जो माने सेति किछि नतला ट्यूशन तो आमे माने लेक्चर मान को पाखे जाई घर को जाई बसा को जाई सहित विभिन्न प्रकार कांटेक्ट रखी कि निज संग मान सहित बहुत लेखा पढ़ा भल मंद करथि ये भी जियो मान मो जे भी करूछ अन्य मान भी करूथिबे तेणु सेटा होची से जिंसटा वातावरणटा पिला क्रिएट करबो निजे चेष्टा करबो आपण मान को सहयोग रहिबो ए कथा मु आशा भरोसा विश्वास रखिछि. निश्चित निश्चित तेणु बटनी गोटे डिपार्टमेंट एमती जहा कि गोटे भल माने मते जेहेतु लाइफ टा चिंता से करियर टा चिंता करछि मते बहुत लाइकिंग जिंस अच्छा आ तेणु निश्चित भाବରେ ଭଲ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅଟୋନୋମସ୍ କଲେଜ ରାଜନପୁର କଲେଜ ପଢୁଥିଲି ଆଉ ଏଟା ତ ଏନସି କଲେଜ ଆହୁରି ବଡ କଲେଜ ଏଟା ତ ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ ଥିଲା ତେଣୁ ଏହାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବି କିଛି କମି ଥିବ ଯେହେତୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ କରିକି ଜୁଏଲ କରିକି ଗୋଟେ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ଏନସି କଲେଜ ନା କରିବେ ବଟନି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ରଖୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି କିଛି ସାର୍ ଭୁଲ ଭଟକା ଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁଧାରିବେ ଏହା ମୋର ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁରୋଧ. ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମନ୍ଥ ରେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେମାନେ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ वी विल इनवाइट ऑल द पेरेंट्स ସେମାନେ visit କରନ୍ତୁ and they can also see they can also experience what NC department botany is doing ସେମାନେ ଆମେ because we are working for the students so ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭିଜିଟ କରି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ଟାଇମ ରେ କରିପାରନ୍ତି you are most welcome ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବୁ ଆଉ କିଛି ସଜେସନ୍ସ ଆଉ କିଛି ସଜେସନ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆମର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ରତ୍ନମୟୀ ମ୍ୟାଡାମ
से मु तांको अनुरोध कर से किछि कहिबे जदी रत्नमयी मैडम कारण से पिलांक सहित लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट रे से कनेक्टेड थांती प्रैक्टिकल पर्पस रे से कनेक्टेड थांती रत्नमयी मैडम जदी सुनि परछथि किछि कोंतो से बोधे कनेक्टेड होनी अच्छा अन्य किछि अभिभावक माने आ किछि सजेशंस अछि आपण माने कहि परंतु रेस्पेक्टेड एचओडी सर एवं अन्य लेक्चर सर मान शुभ संध्या मो श्रीमान सुनील कुमार साहू सर बापा अच्छा शरद चंद्र साहू बालीपुकुर आज्ञा कहूँ 10 किलोमीटर आवे जो प्रोग्राम टी आप पीसीएम प्रोग्राम हाईली अप्रिशिएटेड टी मोर सजेशन सर इनोवेटिव आइडिया टिके पिलामानक ऊपर टिके केमति टिके रेक्टिफाई हेले के बेटर होता आगे दिस टाइप ऑफ धन्यवाद 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 हाँ इनोवेटिव आइडिया तो आम सब चेष्टा करूँ दवा आमर पिलामानकु बट एठी कथा रहउछि पिलामानकर आग्रह दरकार आई शुड से पिलामानकर आग्रह मोर देन 100% दरकार हेले जाय कि से माने 100% पाई परिबे सो इनोवेटिव आइडिया आमे प्रति क्षेत्र रे दउछु किंतु पिला माने ताको एक्सेप्ट करिया दरकार एति पे परिश्रम पड़िबो निश्चय आ से माने निश्चय जदि एक्सेप्ट करिवे आउ तांकर मोर देन 100% एफर्ट जे देबे ताहले आई एम श्योर से माने 100% निश्चय ताको अचीव करिवे तो एडी पिला मानकर कथा आमे तो हम तरफ आमे निश्चय दबु इनोवेटिव आइडियाज ऑल द अपडेटेड इंफॉर्मेशन इवन आपण माने आश्चर्य हेबे जदि जानि नथिबे जे एनसी कॉलेज भलिया गोटे रूरल सेक्टर रे कॉलेज थाई मध्य आम पिला माने गोटे इंटरनेशनल एक्सपोजर पाइछथि आपण मानक भितरु बहुत किछि जानिथिबे जे जेमति गोटे बड़ बड़ यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी विषय सुनिथिबे किंतु एनसी कॉलेज गोटे गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज हेई मध्य गोटे रूरल सेक्टर रे हेई मध्य आम पिला माने मोर देन 10 कंट्रीज रो साइंटिस्ट मानक सहित इंटरेक्शन करछथि सेटा हमर सौभाग्य जे से माने हम कॉलेज को बाचिचंती आ मोर देन 10 कंट्रीज रो साइंटिस्ट माने आसिकी हमर वेबिनार अटेंड करिसंती हम कॉलेज रो एक्टिविटी को प्रशंसा करिसंती एवं किछि किछि तंकर रिसर्च आइडिया शेयर करिसंती हम पिला माने मध्य ता भितरु जो माने इंटरेस्टेड थिले समस्त करि नांती जो माने इंटरेस्टेड थिले से माने जॉइन करिसंती आई एम श्योर दैट दे हैव गॉट सम नॉलेज फ्रॉम देम एंड तेनु इंटरनेशनल एक्सपोजर मध्य हम डिपार्टमेंट पिला मानकु देइछि सो आमे सबले चेष्टा करूछु जेंति पिला माने सब प्रकार एक्सपोजर पान गोटे एटा गोटे सरकारी कॉलेज रे गोटे विरल उदाहरण मो मतरे कारण आपण माने अन्य तो सब जानुथिबे सोशल मीडिया तो आजिकली सब भारे प्रचार प्रचार चलीछि किंतु अन्य कॉलेज तुलना रे आपण माने मते स्टैटिस्टिक्स नै पारंती एनसी कॉलेज रो एक्टिविटी इन concentrating to international exposure also we are achieved a lot तेणु पिला मानकर आग्रह आपण मानकर सपोर्ट आउ आमर उद्यम ए तीनटा मिसिले इट विल बी श्योरली मोर देन 100% तेणु आपण मानकर सपोर्ट रहबा दरकार पिला मानकर आग्रह दरकार आउ आमर एटीट्यूड आउ टुवर्ड्स द इनोवेटिव आइडियाज होते दरकार सो ए तीनटार मिश्रण सब दरकार करछि आ आमे सब रेडी अछि तेणु आपण मानकु से पिला माने से अनुसार एक्सेप्ट करिया दरकार आगो को मध्य डिपार्टमेंट बोर्ड एंती जारी रखिबो विभिन्न प्रकार सेमिनार वर्कशॉप एमती जारी रखिबो हम पिला माने मध्य सपोर्ट करिसंती आ मु आशा करूची से माने भविष्यत रे मध्य हमकु सपोर्ट करिवे धन्यवाद सुबनी क्लियर होडी टिके कोन कोन क्षमा करिवे एटा तो सुबा सुना जाउनी क्लियरली सुबनी आउ थरे कोंतु कोन कहउछनी
हेलो हाँ कुहतु कुहतु शुभुची ना हाँ एबे सुबिला कुहतु कुहतु हाँ सर दुर्गा पूजार अभिनंदन आपनकु जहा हो आपण बहुत बढ़िया काम करछंती ए जो ये ऑनलाइन क्लास करैगिरी आगे इबे सर कोरोना काल रे जहा हो ऑनलाइन क्लास करूछंती इंटरनेशनल सेमिनार सब करूछंती ए बहुत भलो काम करछन सर आगे आउ सर बॉटनी डिपार्टमेंट रो मो झियो आगे हाँ दीप्ति शिखा करता ना अच्छा ठीक अछि आज्ञा এই স্যার ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସେଇ ବଧେଇ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି ଆଉ ଏଇ अच्छा अच्छा धन्यवाद धन्यवाद नहीं आमे तो हमर ड्यूटी करूछु एक्चुअली आमे जो सेमिनार आपण जो कहले सेमिनार क्लास नउछु एटा हमर ड्यूटी आमे ऑफलाइन रे गवर्नमेंट बंद करले भी आमे हमर ड्यूटी करूछु आमे चाहूछु आमे हमर ड्यूटी करू मोर कोलिग माने मध्ये एटी अछंती से माने कॉलेज रो विभिन्न काम करी कि मध्ये ड्यूटी करूछंती इवन 4टा 5टा मध्ये क्लास नउछु तो आमे हमर ड्यूटी करूछु सेतरे किछि ये नहीं ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ଡ୍ୟୁଟି ତା ଠିକ କଥା କିନ୍ତୁ आगे ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଭାରତର ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ ତାହେଲେ ଭାରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବନି ଏ ବୋଧେ आगे ପୃଥିବୀରେ 1 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଆପଣ आगे ମାନେ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଏମିତି ନିଜ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ ଭାବରେ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ आगे ସାର୍ ଭାରତ ଆଉ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାନ୍ତା हाँ ପ୍ରକୃତରେ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯୋଉ ଭାରତ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା କଥା 1 ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା निश्चित निश्चित ଆପଣ निश्चित ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ସାର୍ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଲିସ ବାଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ अच्छा पुलिस वाला सर कौन तांको ड्यूटी ठीक भाव करछंती ए कोरोना काल रे केतेबेले जदि तांको मन हैला ताहले सर लोक को ठीक भाव बुझेई बाझेई पठौछंती केतेबेले मन हैला तो बाट देइगिरी तांको अवस्था खराब कर दोछंती आगे आउ ता छला वर्तमान तो सर बोधे कनेक्शन लॉस्ट हैला ठीक कहउथले समस्त ड्यूटी करले एक्चुअली समस्त नंबर 1 हे परिबे आउ आमे हमर ड्यूटी करछु आ आपण आमे आशा करछु अभिभावक हिसाब रे आपण मध्ये आपण सेतिके सपोर्ट आपण पिला को देबे आउ से मध्ये पिला माने मध्ये से मानकर आग्रह प्रकाश करिवे आउ करूछंती मध्ये मु क्रेडिट देबी ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर डिपार्टमेंट से माने आग्रह प्रकाश करूछंती आउ मु चाहूछि आउ टिके आग्रह प्रकाश करले ताकर फ्यूचर में भलो आउ किछि सजेशंस अछि देई पारंती अच्छा जने अभिभावक जस्ट पूर्व कहउथले जे से डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी रो एक्चुअली ज्योतिर्मयी साहू को पेरेंट बोधे से डिपार्टमेंट बॉटनी से पढुतले मुझे भाबुची तेणु आपण आपण जानिथिबे जे स्टडी टूर होची गोटे पार्ट डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी रो को जे कोनसी डिपार्टमेंट गोटे स्टडी टूर गोटे पार्ट थाए एवं गोटे तादर गोटे मध्ये मार्क अछि जे से माने पिला माने गोटे फील्ड टूर करिया को जानती सबले आपण एटा बहुत आगुरु अछि एबे नुवा नै बहुत आगुरु अछि आगे किंतु मु देखुची आमे देखिया पाउछु एई 2-3 वर्ष हैला जे पिला माने स्टडी टूर प्रति एते आग्रह प्रकाश करूना मु जानि नाही कोन पई किंतु आमे तांको सपोर्ट देबा पे रेडी अछु जे कोनसी पाखरे कोनसी इंस्टीट्यूट किबा रिसर्च इंस्टीट्यूट जाई गवेषणा अनुष्ठान को जाई से माने तांकर एक्सपोजर पाई परिवे किबा जे कोनसी गोटे नुवा जगह को जाई से माने तांकर एक्सपीरियंस करि परिवे किंतु मु आमे जा अनुभव करूछु 2 वर्ष हैलाडी मोर सहयोगी क्षणप्रा मैडम आ विश्वजीत सर आमे तांको से माने हम पचारछुंती आमे तांको मध्ये आम तरफरु ताको यस कहिछु बट किंतु पिला मानकर एतरा आग्रह प्रकाश करूनांती पर्टिकुलर इन दिस जाजपुर मु बर्तन पर्टिकुलर आसिली बर्तन जाजपुर को आउ पिला माने आग्रह प्रकाश करूनांती मु जानि पारुनी कोन कारण आउ जदि पेरेंट्स मानकर किछि व्यू अछि रिगार्डिंग दिस स्टडी टूर ताले आपण माने मध्ये रखि पारंती कमेंट करछु हेलो हां कोंतु आज्ञा
ସାର୍ ସାର୍ ଷ୍ଟଡି ଟୁର ହଉଛି ଆମେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ସିଏ ହୁଏତ ଥିଲା ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ପିଲାମାନଙ୍କର ରୁଚି ବଦଳି ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଷ୍ଟଡି ଟୁର ଟା ଭଲ ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଟା ସିଲାବସ ରେ ଅଛି ଷ୍ଟଡି ଟୁର ଇଜ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦି ସିଲାବସ। କ୍ଷଣପ୍ରଭା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ଟେଡ ଥିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରିଗାର୍डिଂ ଷ୍ଟଡି ଟୁର ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ କଣ କୁହନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତି? ସାର୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ହଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ରାଜି ହଉଥିଲେ ବଟ୍ ତାଙ୍କର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା କହୁଥିଲୁ କି ଚାଲ ଯିବା ବୋଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ପରମିଶନ ନିଅ ମନି ମ୍ୟାଟର ଆସୁଥିଲା ତାପରେ ସେମାନେ ଧୀରେ 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 ପିଲା ପ୍ରାୟ ସବୁ ମନା କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡିଏ ବାକି ସବୁ ମନା କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଧେ ହଁ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଇଦର ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଆମେ ତ ରେଡି ଗୋଟେ ଅଛୁ ଆମ ତରଫରୁ ରେଡି ଅଛୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ନିୟର ବାଇ ପ୍ଲେସ କୁ ବଟ୍ ଯାଇକି ସାର୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ research ହବ। ଭଲ ସଜେସନ ଦେଲେ କି ସେ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲେ ଷ୍ଟଡି ଟୁର ଗଲେ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ବେନିଫିଟ ହବ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପୋଜର ବାହାରକୁ ଗଲେ ହିଁ ପିଲା ଶିଖିବ ଯାଜପୁରରେ କେବଳ ରହିଲେ ପିଲା ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯଦି କିଛି ସଜେସନ ଅଛି ଅଭିଭାବକ ମାନେ ରଖିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି ପଚାରି ପାରନ୍ତି। କାଇଣ୍ଡଲି ଅନ୍ୟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବି ସବୁ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ତ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କଣ ସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆମର ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିବା ସମସ୍ତେ ତ ସଜେସନ ଏବେ ରଖିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ତା ଉପରେ ଆମେ we will work on that and ଆମେ କିଛିଟା କରୁଛୁ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସୋ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅନଲାଇନ ରେ କନେକ୍ଟେଡ ହେବା ଯୋଗୁଁ in this corona situation କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କନେକ୍ଟେଡ ରହିବା ଆପଣ ମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିଜ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟେଡ ରହିବେ ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସଜେସନ୍ସ ଅର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆମେ we are open ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ବଟନୀ ତରଫରୁ ମୋର ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ ଆମେ we are very much open to all of you and ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଯେ ଯାହା ବି କିଛି query କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ର ପାଠ ପଢା ବିଷୟରେ କି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ର କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଓପେନ ଅଛି ସବୁ ପିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ଯେ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଏଇଭଳି ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ରହିବେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ମୋରାଲ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ ଆଉ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଭାଗିଦାର ହବୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏନସି କଲେଜ ବଟନୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ହବ। ସୋ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟିଂ ଟାକୁ କ୍ଲୋଜ ହିୟର and but ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଜାରି ରହିଲା ଏମିତି ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ମନ୍ଥ ବାଇ ମନ୍ଥ ରେ ହଉ କି 2 ମାସରେ ହଉ 3 ମାସରେ will remain connected ଅନଲାଇନ ହଉ କି ଅଫଲାଇନ ହଉ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଟାଇମ ରେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିଜିଟ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଏଟା ଆମେ we will invite on behalf of department botany we invite all the parents to visit our department at least once
to watch the activities, and if any suggestions they can give us. So thank you all. We will close here. Thank you everyone.